Hello guys, magandang tanghali po sa inyo. Ito na guys yung alaga kong hayop ngayon dito. Steady na ako dito sa Pinas guys. Yan, may alaga ako rito mga hayop. Yan o, kambing guys. Yan o. Yan guys o, kambing. Kambing lang dito guys. Tapos kalabaw. Dalawang kalabaw. Saka isang baka, may isang anak. Yung baka. Yan na lang trabaho ko dito guys. Mag-alaga nitong hayop. Minsan pag may biyahe, magbibiyahe guys. Mag-drive. Yan guys, nandun pa oh. Tapos mayroon pa dyan guys oh. Ito. Tapos mayroon pa doon guys. Yun yung isang kalabaw guys. Oh. Tapos yung isa dyan, nasa ilog. Yung ilog yan guys oh. Yang gilid na yan, ilog yan oh. Oh. Ilog yan guys. Yan oh. Nakatingala sila. Nakatingala sila guys. Lapitan natin yung iba guys. Nakambing. Yan o. Ito guys. Oh. Ayan pa yung isa guys. Oh. Yung dalawa nandoon pa. Oh.